بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ السنة الأولى متوسط، مرحبا بكم في هذا الامتحان المقترح للفصل الثاني. بإمكانكم تحميل هذا الامتحان كما تشاهدون على موقع exams DZ أو الموقع الأول الدراسة في الجزائر. الامتحان يعني تاع الفصل الثاني راح يتكلموا كامل على بوليسيون، يعني على التلوث وأنواع التلوث ولي كوز تاع التلوث ولي كونسيكونس، أسباب ونتائج التلوث ولي بوليون. إذن باختصار يعني عندنا 3 تيب دو بوليسيون، 3 انواع. عندنا لا بوليسيون دو لير، لا بوليسيون دو لو، ولا بوليسيون اتموسفيريك اللي هو لا بوليسيون دو لير، ولا بوليسيون دو سول، ولا لا بوليسيون دو لا تير، يعني تلوث الارض، تلوث الماء، وتلوث الهواء. اذا قادر جينا اي نص يتكلم على واحد من انواع التلوثات هذه. لي كيسيون راح يكونوا لي كوز، وش هما لي كوز اللي راح دائما نقوم في النص. ايضا لي كونسيكونس، النتائج. فمتابعه طيبه الى اخر الفيديو ان شاء الله. إذن la pollution de l'eau et ses conséquences. تلوث الماء ونتائجه. La pollution de l'eau, c'est la contamination de l'eau par des déchets, des produits chimiques ou des micro-organismes. Les pollutions de l'eau sont dues à هاي الأسباب تاعها، يعني راجعة إلى d'abord أولا l'agriculture اللي هي الفلاح، à cause des pesticides اللي هي الأسمدة et des engrais et des rejets ménagers, médicaments et biocides rejetés via les eaux usées que les stations d'épuration ne savent pas traiter. Ensuite, les marées noires, les marées noires. Les marées noires. Enfin, les rejets d'hydrocarbures des bateaux. Les rejets d'hydrocarbures des bateaux. Par conséquent, natija, une grande quantité d'eau usée et de déchets sont rejetés en mer, ce qui provoque la mort de certaines espèces animales. Idan, ça c'est le texte. Maintenant, on va essayer de répondre aux questions. De quoi parle-t-on dans ce texte? هذا السؤال دائما يتكرر. عن ماذا يتكلم النص؟ إذن le texte parle de la pollution de l'eau et ses conséquences. يعني أسباب التلوث. نقدر أيضا نقول les causes et les conséquences، أسباب ونتائج تلوث الماء. les causes et les conséquences de la pollution de l'eau. إذن هذه هي الإجابة. السؤال الثاني. dans ce texte l'auteur، في هذا النص الكاتب، raconte une histoire، يحكي في قصة، explique la pollution de l'eau، يشرح في تلوث الماء، وإلا décrit la pollution، يوصف التلوث. إذن الإجابة سهلة، دائما نختار explique يعني يشرح. la pollution de l'eau، il explique يشرح تلوث الماء. السؤال الثالث. trouve dans le texte la définition. la définition يعني التعريف. la définition de la pollution de l'eau. دائما إذا قلنا تعريف تذكروا دائما في التعريف لازم نقول سي، هذه تاع بريزونتاتيف سي، وإلا نقول verbe être tout court EST le verbe être، وإلا sans إذا كان يعرف في مجموعة فيها الجمع sans. إذا بالعودة إلى النص راح نخرجوا la définition التعريف. قال لك la pollution de l'eau c'est، أيوة موجودة هنا، c'est la contamination de l'eau par des déchets, des produits chimiques ou de micro-organismes. إذا la pollution de l'eau c'est la contamination de l'eau par des déchets, des produits chimiques ou des micro-organismes. Ça c'est la définition. هذا هو التعريف. Complète le tableau par les expressions suivantes. قال لك كمل الطابلو. هذا الطابلو وش فيه؟ في les causes de la pollution، أسباب تاع تلوث الماء، وفي les conséquences، نتائج تاع تلوث الماء. إذا الكلمة الأولى pesticide et engrais، يعني الأسمدة les engrais. هذه تكون من les causes، هذه من الأسباب تاع التلوث. les pesticides et les engrais. les eaux usées وإلا eaux usées rejetées en mer، قال لك مياه مستعملة يرموها في البحر. هذه أيضا les causes، هذه تجي في les causes، تجي في الخانة الأولى les causes. les marées noires، هذه أيضا تجي في les causes، هذه موجودة هنا les marées noires. تبقى الأخيرة la mort de certaines espèces animales، موت بعض أنواع الحيوانات، هذه تجي في les conséquences. إذن السؤال بعده répond par vrai ou faux، أجب بصحيح أو خطأ.
l'agriculture c'est une conséquence de la pollution. قال لك يعني الزراعة هي نتيجة للتلوث. Ça c'est faux. خطأ. لأن الزراعة هي c'est une cause. Faux. الأولى faux. الثانية. La pollution de l'eau est une contamination du sol. Ça c'est faux. لماذا؟ لأنه ce n'est pas une contamination du sol. c'est une contamination de l'eau. مش contamination du sol. إذن faux. الأخيرة. Les déchets يعني الأوساخ et les pesticides sont les causes de la pollution. أسباب التلوث. Ça c'est vrai. إذن faux, vrai. La question numéro 6, السؤال رقم 6. Les eaux usées, cette expression veut dire. قال لك المياه المستعملة. Cette expression veut dire les eaux potables يعني المياه الصالحة للشرب potable وإلا les eaux polluées المياه الملوثة وإلا les eaux propres المياه النظيفة. والإجابة واضحة هي الإجابة الثانية les eaux polluées. Relié par une flèche أربط بسهم. عندنا les déchets, les marées noires, les pesticides. في الناحية الأخرى عندنا les engrais, les ordures, les couches de pétrole. إذا نبدأ بلي déchets. Les déchets يعني الأوساخ نربطوها مع les ordures. إذا les déchets تجينا مع les ordures. Les marées noires تجي مع les couches du pétrole. Les pesticides الأسمدة تجي مع les engrais. Les pesticides الأسمدة تجي مع les engrais. سؤال رقم 7. Par conséquent, une grande quantité d'eau usée et de déchets sont rejetés en mer. قال لك le rapport exprimé dans cette phrase قال لك الجملة هذه تعبر عن la cause وإلا عن la conséquence. إذا الإجابة سهلة تعبر عن la conséquence. déjà كلمة فيها par conséquent هاي par conséquent. إذا تعبر عن la conséquence. قال لك remplace par conséquent par un autre mot qui exprime le même rapport. قال لك عبر على بدل هذه par conséquent un autre mot qui exprime le même rapport qui provoque par conséquent une grande quantité d'eau usée et de déchets sont rejetés en mer, ce qui provoque la mort de certaines espèces animales. إذا هنا راح نعوضوا par conséquent نعوضها بدونك قريناها في الدرس. donc تعبر عن la conséquence. donc une grande quantité إلى آخره. إذا par conséquent نعوضها بدونك. 8. قال لك les agriculteurs صرف هنا الverbe. on va essayer de conjuguer les verbes في le passé composé. les agriculteurs ont choisi تكون فيها اي في الاخير وما نضيفوا حتى شيء ما نضيفوش والا اس على لانه الفيرب مصرفينه مع avoir. لما البارتيسيب باسي يتصرف مع avoir il ne s'accorde jamais ما نديرولوش لاكور. اذا صرفنا مع اس نديروا له لاكور. هذا الباسي كومبوزي. 9. les déchets sont rejetés en mer. réécris la phrase en commençant par les ordures. تولي les ordures sont تبقى كيما راها sont وrejetés نضيفوا لها ال e de féminin sont rejetés e de féminin et s du pluriel sont rejetés en mer. الآن la situation d'intégration التعبير الكتابي complète le paragraphe se dissout par les mots suivants. هو قال لك خير واحد من لي سوجي يا اما تعبر على تعبير عن les causes et les conséquences de la pollution de l'air يعني تعبير تاع اسباب ونتائج تلوث الهواء والا تخير الوضعيه الادماجيه هاي الموجوده هنا تكمل الفراغات. اذا نبدو مباشره نعمر الفراغات. la pollution est l'un des dangers qui menacent notre environnement. هذه الكلمه الاولى environnement. هذه الكلمه الاولى à cause des déchets et des ordures que les êtres humains jettent dans la nature. إذن je répète, la pollution est l'un des dangers qui menacent notre environnement هي الأولى à cause des déchets. كلمة déchets هي الثانية. إذن environnement واحد déchets اثنان.
et des ordures que les êtres humains jettent dans la nature. La nature, il y a trois. La nature, il y a trois. Il existe plusieurs types de pollution. La pollution de l'air, la pollution du sol, du sol, voilà du sol, il y a du sol, et de l'eau, khamsa, et de l'eau. Elle provoque plusieurs maladies. Plusieurs maladies. Et elle perturbe notre santé. إذا santé هي 7. نعاود نقرأ الفقرة. La pollution est l'un des dangers qui menacent notre environnement à cause des déchets et des ordures que les êtres humains jettent dans la nature. Il existe plusieurs types de pollution. La pollution du sol, l'ard, de l'eau, الماء. Elle provoque plusieurs maladies et elle perturbe notre santé et celle des autres espèces. إذن إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. أرجو أنكم قد استفدتم منه وإلى فيديو قادم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.